Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu liridulillah wa liridu rasulillah wa li syahadati rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam bi niyatil qabul wal wusul husuli tamami kulli sulin wa ma'mula salah syani zahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi wa abaihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in. Allahumma arzuqna hubbahu wa itba'ahu wa ja'alhu syafi'an lana fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal haram wa ziyarata nabiyil kiram sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wa ila hadrati sadatina khulafai rasyidin wa ila hajjami awliya'illah aina makan masyarikil ardi ila magharibiha bariya bahriya min yaminiha ila shimaliha khususan ila hadrati qutbir rabbani samadani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah jami' masyayikhina wa ulamaina khususan sahibadul kitab As-Sayyid Syekh Muhammad Haqqi An-Nazili wa Sayyid Syekh Al-Alimul Alama Sayyid Syekh Mbah Hashim Asy'ari wa usuli mafuru masyayikhina khususan masyayikh pesantren Gedongan, masyayikh pondok pesantren Budet, masyayikh pondok pesantren Kembang, masyayikh pondok pesantren Lirboyo, masyayikh sahibi hadzal makan mubarak as-sayyid Syekh Rama Kiai Ahmad Zakiyuddin Sulim. Anallahu yaghfir lahum yarhamhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi daraini amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo bareng-bareng deres secara online ataupun offline dengan tujuan tabarrukan dengan kitabnya dalam hal ini kitab Khazinatul Asrar ala Jalilatil Azkar ingkang dipun tulis dening Sayyid Syekh Muhammad Haqqi An-Nazili. Mudah-mudahan dengan deres online secara istiqamah kita mendapatkan barokah, mendapatkan rahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang salat, tentang sholawat sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Ini di kitab Khazinatul Asrar cetakan Haramain halaman 178. Jadi saya secara pribadi deres online kitab Khazinatul Asrar ini enggak urut. Pokoknya dipilah-pilih mana yang sesuai dengan kerentek hati. Insyaallah dipipil per bab tapi enggak urut. Tidak urut mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan kita dalam mencari ilmu, tidak mengurangi kemanfaatan kita dalam mencari ilmu, dan tidak mengurangi kita cinta terhadap kitab Khazinatul Asrar ala Jalilatil Azkar. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak terasa malam ini sudah masuk mulai malam yang kelima. Mudah-mudahan puasa kita dari hari pertama sampai detik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita tetap diberikan istiqamah, tetap diberikan kekuatan, kesehatan zahir wa batinan. Ibadah dengan tenang, ibadah dengan khusyuk, ibadah dengan mukhlis, ibadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Babul ahadits as-sahihah al-waridah fi khawasus salati wassalamu ala sayyidil anam
wa bayani asrariha min tafrijil kurbi wa kashfil ghuyub wa shifa'il marid wa qada'il hawaij wa tahsilil manasib wal jah wa daf'il bala fi qissatil makin al-malikin al-mu'azzil thumma raddahumullah ta'ala ila maqamihima bi dzikri sholati wassalamu ala sayyidil anam. Itu babnya. Wa ruwiya 'anin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala man aktsarus sholatu alayya aghnahu Allah ta'ala ghina la faqra ba'dah. Barang siapa yang banyak memperbanyak baca sholawat kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencukupinya dengan kecukupan dan tidak akan fakir setelahnya. Makanya sholawat itu ampuh sekali. Wa ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla alayya kulla yawmin 500 marratan lam yaftaqir abadan. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku, kata Rasulullah, setiap hari 500 kali, maka tidak akan fakir selama-lamanya. Ya, membaca sholawat 500 setiap hari itu bisa dicicil. Ba'da sholah 100, ba'da sholah 100. Wa ruwiya 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala aktsiru minas sholati alayya fa innaha tahullul aqd wa tafrijul qarb kadza fin nuzha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ana habibullah ta'ala wal musalli ala habibi. Wah, masyaallah. Dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana utawi ingsun iku habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maca sholawat ala ya ing atase ingsun habibi iku dadi kekasih ingsun. Faman arada ayyakuna habiban lil habib falyukthir minas sholati alal habib kadza fi maulidin nabi sallallahu. Masyaallah, ini kalimatnya luar biasa. Faman maka sabane wong arada kang ngarepaken sapa man ayyakuna ing ta'ana sapa man habiban iku dadi kekasih lil habibi krana kekasih kadue kekasih. Barang siapa yang ingin menjadi kekasihnya kekasih, maksudnya pengen jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, falyukthir minas sholat alal habib, maka perbanyaklah membaca sholawat kepada Habib, maksudnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah sholawat kepada baginda Nabi sallallahu taala alaihi wasallam, kadza fi maulidin Nabi alaihi salatu wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad pengen dicintai Allah Subhanahu wa taala, falyukthirus sholatu ala nabi. Min ala hubbin nabi as-sholatu ala nabi. Tanda cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membaca sholawat. Mari kita tingkatkan baca sholawat kita kepada baginda Nabi sallallahu taala alaihi wasallam. Banyak sekali ijazah sholawat. Kalau kita rujuknya kepada Lirboyo, Mbak Yaya Anwar Mansur dengan sanad-sanadnya muttasil ila masyayikhihi, itu membaca sholawat 1000 ping 1000 oleh dicicil ya afdol satu majlis. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad ping 1000. Itu nya Mbah Yaya Anwar Mansur. Kalau kita pengen sanadnya Habib Segaf bin Habib Segaf, baca sholawat ba'da Aisyah 400 kali, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, kalau kita ijazah sholawatnya sholawat Alil Qadri, di sholawat yang ada di kitab Ratibul Kubra Sayyidil Habib li Sayyidil Habib Thaha bin Hasan bin Yahya. Saya waktu sowan ke Indramayu kemudian bertemu dengan cicitnya Habib Thaha, yaitu Habib Hashim, misanan dengan Habib Lutfi.
Saya waktu itu belum membaca Rotibul Kubro. Kemudian beliau memberikan ijazah baca sholawat yang bunyinya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil alil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Itu baca setiap hari 10 kali, kalau enggak malam Jumat 100 kali. Itu juga ada di kitab Rotibul Kubro Kadaipun Habib Toha bin Hasan bin Yahya. Jadi faman arada ayyakuna habiban lil habib falyukthir minas sholati 'alal habib kadza fi maulidin nabi 'alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang pengen dicintai oleh sang kekasih, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah membaca sholawat atas kekasih, maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad. Wa 'anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala man assarat alaihi hajah wa fi riwayatin hajatu falyukthir bis shalat. Barang siapa yang punya hajat banyak, maka perbanyaklah baca sholawat. Wa fi riwayatin faqtharu bis sholati alayya fa inna takshiful humum wal kurub wa taqfirul arzaq wa taqtul hawaij. Yang punya kesusahan, yang hajat banyak, yang pengen punya rezeki banyak, aktsirus sholatu ala nabi, perbanyaklah sholawat kepada baginda Nabi sallallahu taala alaihi wasallam. Wa qala al-Imam As-Suyuti inna hadhil ahadits sahihah wa inna kathratas salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam tukthirul arzaq wal barakat wa taqtil hawaid wa taqshimul humum wal qurub kulla bil musyahadah wat tajribah baina salaf wal khalaf. Ini sudah melalui eksperimennya orang-orang terdahulu dan orang-orang sekarang. Inna tawassala bisholati wassalami ala sayyidinil anam. Inna tawassal biha waqi' bainal insi wal jin wal malaikati kama dallat alaihi al-ayati wal ahadits al-madhkurah wa kama warada fil hadits bi isnadi ala nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ra'aitu lailatal mi'raj malakan saqitun ala wajhi manzu'ul ajnihatu mutaghayyiratus surah faqultu ya Jibril man hadzal malak wa ma sya'nu qala Jibril ya hadzal malak kana minal muqarrabin ba'athahu Allah ta'ala ila halak. Ini cerita tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada baginda Nabi sallallahu taala alaihi wasallam. Wa'lam anna sholata mutanawwi'atun ba'ti alafin. Ketahuilah bahwa sholawat itu macam-macamnya, bentuknya itu ada 4.000 macam bentuk sholawat. Anna sholata mutanawwi'atun ila arba'ati alaf wa fi riwayatin ila 12 alfan. Masyaallah. Malah di riwayat yang lain itu ada sekitar 12.000. Wa wajadu fihi asrari ba'diyah masyhur bit tajarrubah wal musyahid kurub wa tahsil marhub kasolatil munjiyah. Ini sholawat yang bisa menghilangkan segala macam kesusahan dan bisa juga mengkodok segala hajat. Ini yang terkenal adalah sholawat munjiat yang paling masyhur. Sholawat munjiat itu masyhurnya luar biasa, karena biasa dibaca setelah ba'da sholah. Kemudian sebelum doa kita baca sholawatnya, itu adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya sholawat munjiat ini sudah sangat familiar sekali di tengah-tengah kita, dan bahkan sering dibaca, karena sering dibaca qabla doa. Sebelum doa rata-rata baca sholawat munjiat. Ini khasiatnya luar biasa sekali. Wal
wal afdal ayyaqula Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sholatan tunjina ila akhir. Jadi baca sholawatnya enggak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina, tapi yang utama ditambahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad baru sholatan tunjina. Liqauli alaihi salatu wasallam tum fa'amimu fata'thiruha ma'a dzikrul ahal. Jadi kalau baca sholawat, ketika kalian baca sholawat itu kira-kira bisa menyebut alus bain ali lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi tambahi atamma wa amma wa aktsar wa asra'. Ini lebih sempurna, lebih cepat. Kadza awsani wa ajazani Syekh wa aidun dzakaru Syekh Al-Akbar bi dzikril al. Fa qala innahu kanzun min kunuzil 'arsy. Fa inna man da'a bihi alf marratin fi jawfil lail li ayyi hajatin kanat minal hajati dunyawiyah wal ukhrawiyah qadallahu ta'ala hajatu fa innahu asra' lil ijabah minal barq. Oh, jadi ketika kita baca sholawat ditambah dengan wa ala ali sayyidina Muhammad itu sangat cepat sekali diijabahnya. Ya kalau baca sholawat itu yang lebih afdal itu tambahin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa minas sholawatil mujarrabat, dan dari sebagian sholawat-sholawat yang sudah sangat mujarrab itu sudah teruji, selain daripada sholawat munjiat di atas ada jiyah al-qurtubiyah wa yuqalu lahu indal maghrib menurut ulama maghrib as-sholatun nariyah. Jadi sholawat nariyah itu namanya bisa sholawat tafrijiyah, tapi kita lebih familiar sholawat nariyah. Li'annahum idza aradu tahsilal matlub aw daf'ul marhub yastami'una fi majlisin wahidin yaqra'una hadhihi sholatin nariyah bi hadzal adad. Baca sholawat nariyah dalam satu majlis dengan jumlah 4444 yang terkenal. Fayanalu matlubahu sari'an kannar, maka dia minta sangat cepat sekali sebagaimana api. Banyak sekali jasa-jasa nariyah ini. Nah, tapi ada yang ringan. Yang ringannya apa? Wa qala al-imamu ad-Dainuri. Ada yang baca ad-Dainuri, ada yang ad-Dinuwari. Man qara'a hadhihi shalat, baca sholawat tadi, sholawat tafrijiyah atau sholawat nariyah, sholatin 11 marratan 11 kali. Nah ini yang diijazahkan sama guru saya. Baca sholawat nariyah setiap sholat, setiap ba'da sholat 11 kali. Ya faradan illa yanqati'u rizquhu wa yanal maratib al-aliyah wa daulatul ghaniyah. Dapatkan kekayaan dan kedudukan yang tinggi. Nah, tapi syaratnya istiqomah. Wa min dawami 'alaiha atau wa man dawamu 'alaiha ba'da sholati subhi kullu yaumin, atau siapa yang bisa mendawamkan setelah ba'da subuh setiap hari 41 marrah yanalu maradihi yanalu muradahu atau yanalu muradih, maka dia akan mendapatkan apa yang dia kehendaki. Jadi maca sholat nariyah sawise subuh ping 41. Wa min dawami ala qiraatiha kulla yaumin bi'adadil mursalin alaihimus salam 313 marratan likashfil asrar fa innahu yara kulla syai'in yuridu. Apabila kita bisa mendawamkan setiap hari baca sholawat nariyah 313, maka Allah akan memberikan atau akan dan kalian akan mengetahui apa yang kalian kehendaki. Masya Allah. Ya berat, tapi yang sing ringan baca sholawat nariyah sakwise sembahyang ping 11. Nah. Atau juga ada sholawatnya, sholawat alil mansub, sholawatnya Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Ini sholawat yang paling saya sukai. Dibaca setiap ba'da sholat 11 kali. Ini sholawat luar biasa.
yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dzunub wa qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. 11 kali ditambah Allahumma rabbal bait as'aluka bijahi ahlil bait antu yassiru li khaira bait hatta la naqula ya lait. Salah satu ada baca salawat kepada baginda Nabi sallallahu taala alaihi wasallam juga di antaranya adalah zikru ali baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan keluarganya Kanjeng Nabi. Makanya nek baca salawat dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah, bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di sisi lain itu, kenapa ketika kita baca kitab Asrar ala jalilatil adhkar kok terkesan membahas tentang kekayaan? Karena kita ini kita meminta kekayaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita itu bisa memberikan terhadap orang lain, bisa belajar sabar, bisa belajar syukur, bisa belajar nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada hadis yang mengatakan kadzal faqru yakunu kufran. Wong fakir ku blena. Ya Allah, muga-muga kelawan barokah maos kitab Khazinatul Asrar niki ingkang dipun tulis oleh As-Sayyid Syekh Muhammad Haqqi An-Nazili, yang di dalamnya membahas tentang bagaimana trik dan cara kekayaan ala Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ghaniyun, akan tetapi jangan hanya berhenti di ghani, minta sama Allah ghaniyun sakhi, orang yang mudah-mudahan dengan barokah salat kita kepada baginda Nabi sallallahu taala alaihi wasallam, mudah-mudahan segala hajat kita dikabul, segala keinginan kita dikabul, segala kekurangan-kekurangan kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita pindah kitab Adabul Alim Muta'alim, alangkah baiknya kita tabarukan membaca sholawat bareng-bareng. Sholawat yang paling masyhur yaitu sholawat munjiat dan sholawat nariyah. Kemudian yang hafal sholawatnya Habib Sholeh bin Musnad Hamid Tanggul monggo ikut bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanha wa tuqda bil hawaij wa tunalu bir raghaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Monggo bareng-bareng kula lan panjenengan sami maos kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumi fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Pangapunten, ini kitabnya kemarin ada yang kelewat. Ini karena kebet-kebetnya terlalu cepat, ada yang kelewat itu halaman 13 sama halaman 14 ini enggak ke 12, 14, 15 ini enggak kebaca. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nambal yang kemarin. Nambal yang ya lumayan. Mudah-mudahan kita semua diaku umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita aku santrinya Mbah Yai Hasyim Asy'ari dengan barokah membaca kitabnya beliau, yaitu kitab Ta'alim. Moga bareng-bareng waos. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa bi ulumi fi amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi manusia yang baik, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, yufaqihu fiddin, maka dia akan diberikan pemahaman mengenai agama. Gampang caranya memahami agama orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al ulama warathatul anbiya. Al ulama utawi bira-bira ulama iku warathatul anbiya, pewaris bira-bira nabi. Ulama adalah pewaris anbiya. Ini luar biasa. Ulama itu pewarisnya Nabi. Wa hasbuka bihadhihi darajah majdan wa fakhran. Jadi cukuplah bagi kamu derajat ini, maksudnya derajatnya menjadi pangkatnya ulama sebagai kebanggaan. Banggalah kita semua bisa jadi bagian daripada al-ulama. Wa bihadhihi rutbah syarafan wa dzikran, wa idza kana la fawqa nubuwah fala syarafa fawqa syarafal waratha litilka rutbah wa ghayatul ilm al-amal bih. Puncaknya ilmu adalah mengamalkan ilmu. Jadi puncaknya ilmu ya ilmu itu sendiri. Li'annahu samratuhu wa fawaidatul umr wa zadul akhirah. Faman dzafira bi sa'ada wa man fatahu khasir. Barang siapa yang gandul dengan ilmu ya mesti bahagia, sing lepas daripada ilmu ya dia akan rugi. Jadi puncak ilmu itu amal. Jadi ilmu diamalkan. Ya ora kabeh, pokoke ana sing diamalna. Terus sampai ya memang enak wong ilmu ku enak. Enaknya apa? Mungkin babi ku enak. Kanjeng Nabi dawuh maring Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, julusaka sa'atan fi majlisil ilmi wa la tamassa qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itqi alfi raqabah. Jadi enak. Walamma dzukira inda sallallahu alaihi wasallam rajulani ahaduma 'abidun wal akhar alim. Ketika disebutkan dua sosok seorang laki-laki, yang pertamanya adalah abid, yang kedua adalah alim. Qala fadlul alim 'alal abid ka fadli 'ala adnamikum. Keutamanya orang alim sama orang ahli ibadah itu kaya dene keutamane Kanjeng Nabi di atas adnanikum. Maksudnya nih ya para sahabat, sebagaimana keutamaanku Rasulullah terhadap para sahabat. Iku bedane wong alim karo wong abid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang berjalan melaku menggoleti ilmu, maka sejatinya dia sedang berjalan menuju jalan-jalannya surga. Jadi enak wong luru ilmu ku walaupun online, terus online tulis mati, jaminan surga. Ya, belajar gue enak, makanya belajar itu tidak ada batasnya. Utlubul ilma minal lahdi ilal lahd, minal mahdi ilal lahd, gak ada batasnya.
Alain ta'limu motivasinya gede. Bainaka wa bainahu bahrun minan nar. Itu motivasi yang luar biasa itu. Qala sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Wa talibul ilmi yastaghfiru kullu syai'in hatta al-hutu fil bahri. Dan para pencari ilmu akan dimintakan ampun baginya oleh siapa? Oleh ikan-ikan, oleh binatang-binatang apapun. Bahasa kerennya sing wong luru ilmu iku selagi sikile gelem laku sing awet umah maring tempat majelis, apapun yang menyaksikan, siapapun yang menyaksikan, benda apapun yang menyaksikan, kakinya melangkahkan benar-benar li talabil ilmi yastaghfirullah, maka semua akan memintakan ampun kepada kita. Qala sallallahu alaihi wasallam, man ghadan li talibil ilmi atau li talabil ilmi sallat alaihil malaikat wa burikalau fi ma'isyati. Masyaallah. Barang siapa yang esuk-esuk pagi-pagi niat mencari ilmu, maka malaikat akan mendoakannya dan akan memberkainya dalam kehidupannya. Oh, esuk-esuk niat luru ilmu. Esuk-esuk buka HP niatnya ngaji online. Diniati. Buka Facebook tapi niatnya ngaji. Buka Instagram, buka YouTube niatnya ngaji. Niat walaupun online insya Allah tetap mendapatkan pahala, mendapatkan barokah, mendapat Fasallaman ghadan ilal masjid la yuridu illa yata'allama khairan aw yu'allimu kan lau ka ajri hajjin. Barang siapa yang pagi hari pergi ke masjid tidak niat, tidak ingin apa-apa kecuali pengen belajar tentang kebaikan, maka baginya pahala haji yang sempurna. Masya Allah. Maka tinggal ngaji atau muruk, orang niat sejen kecuali mau niat loro mau niat au yu'allim khairan kana lahu ka ajri hajjin tamin. Pahalane kaya wong sing haji sempurna. Wa qala sallallahu alim wal muta'allim ka wa jama'a bainal mustahab wallati taliya syarikan. Jadi jarikannya wong alim kiai karo santri wis bahasa kasar ngono. Guru karo murid wis. Wong belajar karo wong sing apa arane wong ngajar karo wong sing belajar iku kaya dene kahadiwat, kaya dene penuduh karo tengah. Kuwi isyarah mungkin. Wala khaira fi sayri nasi ba'd. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ughdu aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban lidzalika wala takun al-khamis fatahlik. Ughdu dadia sapa sira aliman ing wong alim aw muta'alliman wong sing belajar aw mustami'an atau wong sing ngrungu aw muhibban atau wong sing demen lidzalika krana mengkono-mengkono wala takun ora ana sapa sira ora dadi sapa sira al-khamis ing wong lima fatulik maka rusak. Qala sallallahu ta'ala alaihi wasallam ta'allamul ilma wa 'allimuhun nas. Ta'allamu bojo belajar sapa sira ilma ing ilmu wa 'allimuhu lan mulang sapa sira kabeh ing ilmu nas ing manusa. Belajarlah kalian terhadap ilmu pengetahuan, ilmu apapun kepada manusia, bagikan kepada manusia. Jadi Kanjeng Nabi jadilah orang alim. Kalau nggak bisa jadi orang alim ya jadi wong sing muta'alim, sing gelem belajar. Orang bisa jadi wong belajar seneng rongaken wong belajar. Jadi online itu posisinya bisa mustami'an. Online itu posisinya mustami'an. Au muhibban lidzalik atau orang yang mencintai orang dari ilmu, demeni ilmu lah sebenarnya. Aja jadi wong kelima rusak posisinya. Terus saya belajar ya tetap sampean kudu ada niat pengen bagi-bagi ilmu walau kana ayatan walau kana harfan walau kana faslan walau kana lafdhan. Sebab Kanjeng Nabi ngongkon
ngongkone balighu anni walau ayat, walau sayat tok. Qala sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitum riyadul jannah farta'u faqila ya Rasulullah wa ma riyadul jannah qala halqu dzikr qala ata hiya majlisul halal wal haram kaifa tashtari wa kaifa tusab wa kaifa tanqihu wa kaifa tutliq atau wa kaifa tutalliqu wa ma asbah dzalik. Faqala sallallahu alaihi wasallam ta'allamu bih, belajarlah kalian kepada ilmu. Belajarlah kalian ilmu pengetahuan dan lakukan ngamal karo ilmu. Sallallahu alaihi wasallam wa kunu min ahli. Qala sallallahu alaihi wasallam ta'allamu al-ilma. Belajarlah ilmu dan jadilah ahli ilmu. Ya ahli apa saja, ahli matematika, ahli fisik, ahli kimia, ahli fiqih, ahli nahwu, ahli sastra. Wa kunu min ahli. Jadilah bagian daripada min ahlil ilm. Mudah-mudahan dengan barokah dars ini kita bisa mengamalkan ilmu kita. Kita bisa jadi daripada bagian daripada min ahlil ilm. Mudah-mudahan kita semua terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lewat para ulama-ulama kita, lewat guru-guru kita, lewat masyayikh kita. Mohon maaf karena kemarin keseling. Nanti besok kita lanjutkan bab masih bab kita lanjutkan bersama-sama. Qala Ali karamallahu wajhahu Allah alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah ya Allah ya Allah inna nastaudi'uka ya Allah ma'allamtanihi fardudu ilayna hajati wa la tunsini ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.